समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम रे नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मु भाई विश्वनाथ पाणी आज एक आत्मिक शिक्षा रे आपण मान को मु स्वागत करे। आज प्रसंग एपरि रहिबो, क्रूसर विजय को अनुभव कर। आ ए विषय आम आज शिक्षा करबा। आसंतु आमे प्रार्थना करबा आमे शिक्षा करा पई जिबा। अनुग्रहकारी स्वर्गस्थ पिता, परित्राणकर्ता प्रभु जीशु, मुक्तिदाता प्रभु जीशु, उद्धारकर्ता प्रभु जीशु, धन्यवाद करे। धर्ममय सत्यमय साहाय्य करे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम धन्यवाद करुछि प्रभु। तुम अनुग्रह रे क्रूसर विजय अनुभव करो। ए अंश ए प्रसंग को तुम्हें प्रभु बनिया पाए मते साहाय्य करो। आ प्रभु ए वीडियो जो माने भी देखिए, तुम दास दासी, तुम मंडली विश्वास विश्वासिनी माने समस्ते आशीर्वाद पाइबे प्रभु। आ समस्ते ए वाक्य अनुसार व्यवहार हेबे। प्रत्येक जीवन आशीर्वाद करो, गौरव तुम्हें पाओ। ए प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछि पिता, आमेन। आ एक विषय अनुरोध करे, जो माने ए वीडियो को देखिए दया करे आमान को निमंते प्रार्थना करिवे। आ विशेष करे मो पाए भी प्रार्थना करिवे। आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, आमको उत्साहित करंतु। आसंतु आमे क्रूसर विजय को अनुभव कर ए प्रसंग आम शिक्षा करबा। क्रूस केवल एक चिन्ह नुहे, यह हूँ ईश्वर का शक्ति वो विजयर प्रकाश। आसंतु आमे देखिबा ए विषय आमे पढ़िबा। प्रथम करंतिय आमे 1:18 पद आमे जदि देखिबा, एठारे पर लेखा अछि, कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोकमानक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता, किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा आम्भमानक प्रति ताहा ईश्वरक शक्ति अटे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो माने ईश्वर को बुझंती नहीं, जानती नहीं, जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानती नहीं, क्रूसर वार्ता को जानती नहीं, परित्राणर उद्धारर मुक्तिर योजना को जानती नहीं, सेमानक पाई प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ए बलिदान कार्य, क्रूसरे बलिदान हेबा विषय, प्रायश्चित हेबा विषय सेमानक पाई मूर्खता ही जाइछि। अछि मध्य सही समय मध्य, किंतु जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करने द्वारा, ग्रहण करने द्वारा परित्राण पाउछंती, आ ता ईश्वरंकर शक्ति अटे, विजयर प्रकाश अटे। जीशु क्रूसरे पाप, मृत्यु और शैतान उपरे विजय करथिले, किंतु ए विजय को केवल जानिले हबो ना, आमे एहा को अनुभव करिबा दरकार। क्रूसर विजय जीवन रे अनुभव करिया पे आसंतु केते गोटे शास्त्रांश पढ़िबा। काहेकि एई विजय आवश्यक थिला, काहेकि ईश्वर निजे नर रूप धारण करी आउ एई विजय यात्रा करथिले। काहेकि करथिले जेहेतु आमे देखिबा शास्त्रांश पढ़िकी, जेहेतु मनुष्य को परमेश्वर निज हस्तरे निर्माण कले, धूलिर माटी द्वारा लेखा अछि, नासिकारे प्राणवायु प्रवेश करेले, आत्मा देले, आपण प्रतिमूर्ति सादृश्य मनुष्य को निर्माण कले। श्रेष्ठ प्राणी पृथ्वी होउछंती मनुष्य। प्रभु गौरवान्वित मनुष्य जेतेबेले पाप कला, ईश्वरकर आज्ञा को अमान्य करे, आउ से पापर चरित्र मानव जाति मतरे प्रवेश कला, से पापरु आमे देखुछु मृत्यु प्रवेश कला, आउ से पाप ईश्वर ठारू विच्छिन्न कला। एणु ए विजय यात्रा आवश्यक थिला। आसंत आमे देखिबा रोमियो तार 3:23 पद एपरि लेखा अछि, मु पढ़ुछि सुनतु। कारण समस्ते तो पाप करिसंती, ए विषय एटा पाउछु, समस्ते तो पाप करिसंती, पुणी ईश्वर को गौरव रहित होइसंती। जे भी आज पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करछंती, से जेकोसी भाषावादी होना कहीं, जेकोसी देशर लोक होना कहीं, जेकोसी निजर विवेक अनुसार धर्म को अवलंबन करुवा लोक माने पापरे जन्म, समस्ते पाप कर
आ मनुष्य मध्य ए पापरू मुक्ति पाइबा पाई समस्त बलिदान को से अवलंबन करिछि। गोटे बलि नर बलि पृथ्वी रे केही करि पाले ना। किए निष्कलंक, किए निर्दाग, किए निष्पापी जणे भी देखा गला। से ही बलि हे पारिबो जे पवित्र, जे निष्कलंक निर्दाग सी। तेणु ईश्वर पवित्र ईश्वर होइथिबारु, आमानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर होइथिबारु, से प्रेममय परमेश्वर होइथिबारु, से पवित्र न्यायवान परमेश्वर होइथिबारु आम्भमानकु उद्धार करिया पाई यीशु विजय यात्रा करथिले। आ से क्रूसर विजय यात्रा बा क्रूसर से विजय को आम अनुभव करबा दरकार। आम प्रथम कारण देखलु कहीं विजय आवश्यक थिला। जदि द्वितीय विषय में देखा रोमियो 6:23 एठारे पर लिखा अछि, कारण पापर वेतन मृत्यु। देखो पाप तो आसला मनुष्य पाखे, आउ से पापर वेतन कौन? मृत्यु। मृत्युर मृत्यु मध्य अच्छी ईश्वर सबुदिन विच्छिन्न हो जो स्थान के ईश्वर उपस्थिति नथिबा स्थान ता नरक अटे। ईश्वर प्रेममय आमान को आउ मृत्यु देखा चाहिए ना, अनंत मृत्यु ए मृत्यु उपरे मध्य विजय देवाई आसिले। पाप उपरे मृत्यु उपरे आम देखलु कहीं पापर वेतन मृत्यु थिला। आज देखो पाप हेतु दुख दुर्दशा परिस्थिति आज पाप कौन ना करुछि। आज पाप आम मान भितर काम करुथिबारु देखो भाई भाई भितर लड़े, आम हिंसा करुछु, कपट करुछु, गुप्त पाप आज देखंतु आउ निज परिवार रे निज गाँव रे गंडगोल किए करुचे? पाप करुचे। आम ईश्वर द्वारा सृष्टि किंतु आम पापी हो गलु। एथिपाई आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा आवश्यक थिला। एई विजय आउ आम अनुभव करबा दरकार क्रूसर विजय को। जदि आम तृतीय विषय देखिबा आउ एव्री आउ 2 अध्याय तार आम 14 आ 15 पढ़ा। देखो ये लिखा अच्छी, अतएव संतान माने रक्त मांसर सौभाग्य होइथिबारु से मध्य निजे सेहीपरि सेतिर सौभाग्य। आम रक्त मांस, तेणु परमेश्वर निजे रक्त मांस होइके आसिले। प्रभुଙ୍କର गौरव बुझंतु प्रिय भाई भाई माने जो माने आज क्रूसर कथा को मूर्खता भाव नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान को, प्रभु जीशु को जो माने बुझी पारना, केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही सत्य जीवित परमेश्वर, एकमात्र पथ परित्राण उद्धार पाया अनंत जीवन अधिकार पाई। पुणी लेखा अच्छी जेपरी मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकार को, से क्रूसर बलि हेले। मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकार को आज देखो मृत्युर भय आज समस्त अच्छे, किंतु ख्रीष्ट विश्वासी मान भरोसा अच्छी आम मले भी आम पुनर्बार उठू, कहीं आम जय पाइछु, मृत्यु ठारू आम जय पाइछु। आम अनंत मृत्यु पाइबू ना, आम मले आम अनंत जीवन पाइबू। पुणी लिखा अच्छी, अर्थात शैतान को विनाश करती। एथिपाई से क्रूसर बलि हेले, कहीं शैतान को से विनाश करती। पुणी मृत्युर भय जो माने जावजीवन दासत्वर बंधन थिले से मानकु से उद्धार करते। देखो प्रभु गौरव पातु कहीं ये विजय आवश्यक थिला। ये 3टा कारण देखो, समस्ते पाप करिसेंती, पापर वेतन मृत्यु अच्छी। तापरे कौन जो आम देखुछु जो भय मृत्युर भय आ जो शैतान शैतान आधिपत्य कर्तापण प्रभुत्व मानव जाति मध्य से रखी शैतान को जेपरि विनाश करती। शैतान आउ जो अलगा ना होची मृत्यु। ये जो मृत्युर भय लोक मैंने बसवास करते से जेपरि उद्धार करते। आम देखुचे शास्त्रांश पढ़ा द्वारा आम कौन कारण पाइलु? पाप ईश्वर ठारू विच्छिन्न कला। मृत्यु होची पापर फल। शैतान बंधन रे रखिला मानव जाति को। आज भी देखंतु बंधन रचंती अनेक लोक माने। सेथिफाई क्रूसर विजय अति आवश्यक थिला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कर पांत ए क्रूसर विजय ईश्वर विषय कौन कहे?
ଜହନ 3:16 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ। ଜଗତ କିଏ? ମାନବ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରେମ କଲେ? ନା ଆମେମାନେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇକି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଏ ବିନଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଏକ, କିନ୍ତୁ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ପିତା ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ ତାର 5:8 ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଠ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବଳି ହେଇ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ କ୍ରୁଶରେ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପାପୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିବାରୁ, ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଇ। ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଓ ନ୍ୟାୟବାନ, ପାପକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଆମେ ସେ କୃଷ ଭୋଗ ମରଣ ଭୋଗିବା କଥା, ଆମେ ସେ ଯାତନା କଷ୍ଟ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ଥାନ ନେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରତା, ସେ ନିଜେ ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ନ୍ୟାୟ ମିଶିଛି, ସେ ନିଜେ, ନହେଲେ ଆମେ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତେ, କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, କ୍ରୁଶର ବିଜୟ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଯଦି ରୋମିଓ 3:3, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ଅଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହେ। ତ ମୁଁ ପାପୀ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଦୟାକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କାହିଁକି ଆମ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକ, ପାପରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପାପୀ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇ ଦେବା ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଜିରିମିୟ 17:9 ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, 17:9 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ କଥା, ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଅପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଆମ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଏମିତି କହେ, ମଣିଷ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଏ ଦୁଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପଢ଼ି? ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ, ଆମେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ, ନିଜେ ବିଜୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପାପରୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ, ଶୈତାନର ଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାପଣରୁ ସେ ନିଜେ ବିଜୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। କ୍ରୁଶ ଦେଖାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ
କ୍ରୁଶର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କେହି ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ ଆଉ 3:19 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ 3:19 ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାପୀ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଈଶ୍ୱର। କିଏ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି। ଆଉ ଯଦି ଜହନ 1:12 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆଜି ଯିଏ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ତ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛି, ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାର ଅଛି। ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଲୁକ 9:23 ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, 9:23, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା କ୍ରୁଶ, ଚାହେ ଯେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ କରାର ଅଛି। ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପାପର ପୁରୁଷକୁ ଆଉ ଧରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ପୁରୁଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ପାଉଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଏ 3ଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ, ଅନୁତାପ କରିବି, ପାପ ଛାଡ଼ିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେବି, କ୍ରୁଶ ବହିବି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ବିଜୟରେ ଚାଲିବି। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ରୋମିଓ 8:37 ଲେଖା ଅଛି, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟ ଅଟୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରତିଦିନ ବିଜୟ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ପାପ, ମୃତ୍ୟୁ, ଶୈତାନ, ଏହି ଉପରେ ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟ ଅଟୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। କ୍ରୁଶର ବିଜୟ ମୋ ଜୀବନରେ ତେବେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ଯାପନ କରିକି ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ବି ବାଇବେଲ କହେ, କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହେଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଫେରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ତ
तो आम देखलु विजय ताहले क्रूसर विजय कौन जदि आम देखा आम पाप अर्थात क्षमा और शक्ति भंग माने आम क्षमा पाइलु पापर क्षमा पाइलु आ पापर शक्ति भंग है मृत्यु माने कौन अनंत मृत्यु आम अनंत जीवन पाउछु आम पापरे थिलु तो विजय आम कौन पाइलु क्षमा आउ से पापर शक्ति आम ठार कर्तृत्व कर भंग है मृत्यु थिलु आम अनंत जीवन पाइलु आमको शैतान अधीन करथिला हाँ से पराजित शत्रु यहाँ हूँ क्रूसर विजय पापरु मृत्युरु शैतान ठार तो क्रूस आम को तीनोटी सत्य देखाए ईश्वर किए आम कौन शिक्षा कलु प्रेममय और उद्धार करता मु किए पापी और दुर्बल मु कौन करी अनुताप और विश्वास करी यही आओ वाक्य प्रभु गौरव पातु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु समस्त को नमस्कार धन्यवाद।